अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको इमरान खान के आज दो पैगाम हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहे हैं उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। उन्होंने ये बताया कि उनके किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इससे उनके पास कोई उनको खबर नहीं मिल रही है। जो बुशरा बीबी पे उन्होंने ये भी बताया कि इनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट अंजुम है पुलिस का, पंजाब पुलिस का, और जो कर्नल है, उन्होंने कहा कि मैं कर्नल को जानता हूँ, ये कौन है, और जो इन्होंने जुल्म किया है ये इसका जो उन्होंने जो कहा है कि इसका हिसाब होना चाहिए। जो इंसानी हकूक इन्होंने इमरान खान के और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया है कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ, किसके कहने पे किया जा रहा है। ये उन्होंने इमरान खान ने कहा ये आसिम मुनीर के कहने पे किया जा रहा है, और आसिम मुनीर इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि जुल्फी बुखारी इनकी सिफारिश लेकर आया था कि बुशरा बीबी से मुलाकात कर लें। बुशरा बीबी ने इनकार किया, कहते ये उसका बदला ले रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है। हाँ, दूसरी बात कि बुशरा बीबी पे इसलिए सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए और इमरान खान को उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि अगर मुझे कुछ होता है जेल में, मैं अपनी पार्टी को हिदायत कर रहा हूं कि अगर मुझे कुछ होता है आप इसका आसिम मुनीर से हिसाब लेंगे। मैडम इसकी वजाहत कीजिएगा। आपने बताया कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा पैगाम मेरी बहनों ने उनको बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस मिल के लाहौर गए थे जीटी रोड से, तो इस चीज़ पे वो खुश हुए क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब के लिए ये हौसला अफजाई थी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि कितना जुल्म किया जाता है। ये मरियम नवाज की हुकूमत की जो अभी भी लोगों को उठा लेते हैं, तो उनको ये बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उससे डिस्ट्रैक्ट होकर ज़्यादा वक्त तो टीवी ने जानकर उन चीज़ों पे डाल दिया जिसमें कोई इख्तिलाफ आपस में लोगों का है। इस पे इमरान खान ने कहा, बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। और तहरीक इंशाल्लाह जो मेरे में संडे को ये लाहौर गए हैं जीटी रोड से पार्लियामेंटेरियन, उस हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, कितने लोग थे, 300 पार्लियामेंटेरियंस पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। अगला पैगाम है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तिलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। ये उनकी बड़ी, हाँ मुझे पता है, लेकिन उन्होंने, मेरी बहन ये बता रही हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं, और आपको अपने ज़ाती इख्तिलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है, आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं, आप सारों को उसके ऊपर मुतहद होकर वही चलानी चाहिए और ये सोचें कि जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर, तो ये अब हम अपनी फैमिली की तरफ से कहना चाहते हैं। देखें, हम यहाँ दो साल से
یہاں پہ جیلوں کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، عمران خان کی ہمت دیکھتے ہیں. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی تحریک کرتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کا حکم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ کے لیے میرے سے مشاورت کی ٹیم آئے، اور ہم خوش ہوئے تھے سن کر جبکہ کے پی حکومت نے بھی کہا کہ ہم جیل کے باہر جا کر ہم اپنا سیشن کریں گے. تو ہم بھی انتظار کریں گے یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں، تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں، یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر. تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے. تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے، یہ آپ کو دے دیے ہیں، پارٹی کو بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں، میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں، خاص سختیاں کر دی گئی ہیں، ظلم، خاص ظلم ہو رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا، جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا، جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا، تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا صبر والا لیڈر، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے. ایک تو اس بات کی وضاحت کیجیے، آپ نے شروع میں کہا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ بشرا بی بی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا. آرمی چیف کی وجہ سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں، عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے، اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس وجہ سے بات کی خان صاحب بیرسٹر صاحب سے بات کی ہوگی، آپ کو بتایا ہوگا کسی کے پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں. میڈم یہ ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئی ظاہر ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے 3 ماہ کا کہا، 90 دن کا. تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ہے ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی. آپ کو میں نے پیغام دے دیے، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر. یہ عمران خان کا پیغام آ گیا. خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا؟ آپ نے، اور جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا اگر بیرسٹر صاحب نے بتایا، میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا، جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے. انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں اور 2 ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے. پارٹی قیادت سے مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن آج جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم یہ تحریک چل رہی ہے، تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں. اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. مذاکرات، ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آگے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس وقت. ان کے کیسز ہی عمران خان کے نہیں سنے جا رہے. میڈم، وہ 26 MPs بحال ہونے جا رہے ہیں جو اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، تو احمد خان بچر صاحب بھی موجود ہیں. کیا وہ 26 MPs اب بحال ہونے جا رہے ہیں؟ احمد بچر صاحب صاحب بتائیے گا، یہ جو ملاقات الرحمن الرحیم.
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जो बात हुई और प्रेस टॉक में भी हुई और जो रात में बात हुई उसमें पार्लियामेंटेरियन की जो लाहौर में मीटिंग थी, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी उस प्रेस टॉक में मौजूद थे। तो वहाँ पे 5 अगस्त तक जो हमारी तहरीक है वो एक पीक पे जाएगी और फिर आगे चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि हमारी तहरीक 10 दिन की है, 5 दिन की है, उसको 90 दिन भी चल रहे हैं, 6 माह भी चल रहे हैं। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते वो तहरीक हमारी चलती रहेगी। एक तो ये क्लैरिफाई हो गया कि उस तहरीक को ये नहीं होगा कि हमको धरना एक दिन करके जलसा करके वापस आ जाए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 26 जो हमारे सस्पेंड हुए हैं, उसमें जी हमारी जो रेफरेंसेज हैं वो उनके 3 MPs ने 3 एप्लीकेशंस, आईनी एप्लीकेशन दी हैं। हम हेयरिंग के लिए स्पीकर साहब के पास गए। एथिक्स कमेटी है, उस एथिक्स कमेटी में हमारे अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं और डेली बेंचेस के मेंबर भी होते हैं। स्पीकर साहब ने ये कहा कि पहले आप अपना उधर एक मीटिंग कर लें। हमारी एक मीटिंग कल हो चुकी है। पहली मीटिंग हेयरिंग हुई, फिर एक मीटिंग हुई हमारी। उसमें हमारा जो कल वाली मीटिंग हमारी नतीजा खेज साबित नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन का हक है एहतजाज करना। गाली गलौज को कोई जमात, कोई बंदा जस्टिफाई नहीं करता जिसकी भी लीडरशिप हो, लेकिन अपोजिशन को किसी तौर पे भी एहतजाज करने से नहीं रोका जा सकता। तो उसमें फर्दर हमारी जो एथिक्स कमेटी है सूबाई असेंबली की, मैं बार बार बता दूं, वो पर्टिकुलरली हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की MPs पे वो मुश्तमिल है, जिसमें हमारे अपोजिशन के मेंबर भी हैं, जिसमें टेरी बेंचेस के मेंबर भी हैं। उनकी एक मीटिंग और हमें अगर दावत देते हैं तो वो और मीटिंग होगी। हमारे अपने TORs हैं, उनके अपने TORs हैं, इसलिए अभी को मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं जाओ। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब ये बताइएगा, आप अलीम इन गंडापुर के साथ पहले मैं आपको जो इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा वो देखें। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर इतनी सख्तियां की जा रही हैं। बुशरा बीबी पे और इमरान खान पे उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक उनको बिल्कुल सारी सहूलियात खत्म हुई हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी एक TV देखती है, वो भी उनका भी बंद कर दिया गया। और ये जो सारी सख्तियां की जा रही हैं, इसके जिम्मेदार एक सुपरिटेंडेंट अंजुम है और दूसरा जो कर्नल है। कहते मैं इनको बिल्कुल पहचानता हूँ, ये कौन है कर्नल, और ये आसिम मुनीर की इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है उनके साथ जो जुल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर को जो गुस्सा है वो इसलिए क्योंकि उन्हें जुल्फी बुखारी के हाथों आज सिफारिश भेजी थी बुशरा बीबी को मिलने के लिए। जब बुशरा बीबी नहीं मिली, ये उसका बदला उतार रहे हैं, ये उसका बदला उतारा जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है, अगर मुझे जेल में कुछ होता है, उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। और आसिम मुनीर, उन्होंने हदायत दी अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है। ये मैं आपको अब कह रही हूँ कि आप याद रखेंगे जो कुलभूषण जाधव जिसने कितने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कत्ल किए थे, वो बड़ी आराम आसाइश में है। यहाँ पे कोई एक फौजी है रिजवान, वो बड़े शान शौकत में रह रहे हैं। आम कैदी बहुत बेहतर तरीके से रह रहा है। और ये जो जुल्म किया जा रहा है ये इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे किया जा रहा है। और ये सिर्फ वो चाहते हैं, इमरान खान ने ये कहा है बुशरा बीबी को तोड़ें ताकि वो इमरान खान टूटे। इमरान खान ने कहा है जहां इतना वक्त गुजर चुका है, मैं जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल करूंगा और मैं जेल में सारी जिंदगी कैद रहना पे मैं रह लूंगा। अब दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, उन्होंने पार्टी के लिए भेजा है और पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा है, उनको मेरी बहनों ने बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए थे
لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی. حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی، اور یہ شروعات تھی تحریک کی. تو انہوں نے بہت سخت ناراض ہوئے. میری بہنوں نے بتایا کہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور وہ بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ کسی طرح ہی کہہ دیں، لیکن میں اس کو ایسے پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ساری پارٹی متحد رہے تحریک کے لیے، سارے مل کے چلیں گے. جو اختلافات ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر سخت فیصلہ کروں گا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے. میں نے ہم سب جیلوں میں بیٹھے ہاں، اور تم پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ آگے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات میں پڑے ہوئے، آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں. صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے. ساری پارٹی نکلے گی، تحریک کے اندر حصہ لے گی، اور اگر نہیں لے گی انہوں نے کہا میں جیل سے بڑے سخت فیصلے کرنے کو تیار ہوں. اس لیے انہوں نے محتاط کر دیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ مجھے کوئی اختلاف کا نہ پتہ چلے، اور مجھے کوئی نہ آگے سننے میں آئے کہ آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے ذاتی اختلافات کی بات بھی کریں گے. یہ آج آپ کو پارٹی کا بڑا سخت عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے پیغام دے دیا کہ متحد رہیں. یاد رکھیں ان کو عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم متحد ہے، وہ پاکستان کے لیے متحد ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں، اور اب پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھائیں. اور یہ ان کے جو دو اہم پیغام تھے. تیسرا کیا تھا؟ اور انہوں نے کہا تھا جو میرا ٹویٹ آئے گا جو آتا ہے، جو ہر دفعہ آتا ہے، ساری پارٹی کے عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. ایک سیکنڈ، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا یہ باقاعدہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے مطلب ہے کہ بہت اہم پیغام ہے جو انہیں سوچ کے لکھ کر بتایا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی یہ سارا پیغام جو ان کا ٹویٹ پہ آتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا گنڈا پور میں 90 دن کا جو پلان دیا ہے اس پہ خان صاحب نے کوئی کمنٹ کیا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا. تو دوسرا صاحب یہ بھی دیجیے انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے تحریک کی بات کی ہے. تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں ختم ہوگی. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ فیل کریں گے اس کو، مطلب اس کی بچے کب آ رہے ہیں خان صاحب کے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بڑی. عمران خان بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے بچوں کا. یہ آج انہوں نے بات کی ہے، جلد ہم آپ کو بتا دیں گے جب بچے آئیں گے انشاءاللہ. 5 اگست کی کال ہے اور اس وقت سارے توازنات اس کے اوپر آ کے رکھے ہوئے ہیں کہ 5 اگست کو پیک پہ جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیک کیسی پارٹی آپ کو بتا دے گی، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ تحریک کے بارے میں بتا دیں گے. اچھا پارٹی کے اندر تضاد نظر آیا ہے کے بارے میں عالیہ حمزہ کو بلایا نہیں گیا اور اس کی ایک آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو بتایا اس کے بارے میں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. انہوں نے کہہ دیا سب متحد اور اپنے ذاتی اختلافات ختم کریں اور تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. انہوں نے پیغام دیا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاسم سلمان آتے ہیں تو گرفتاریاں ہوں گی. جو ان کے بیانات دکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا رد عمل آپ کو شاید رانا ثناء اللہ نے اپنا یہ والا جو اسٹیٹمنٹ تھی وڈرا کر دی ہے. آپ صحابی بنے ہوئے آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا. نہیں آپ کو خان صاحب مرزا افریدی کے بارے میں خان صاحب نے سینٹ کی سیٹوں کی بات کی. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں وہ پارٹی والے مل کر اپنی مشاورت سے اس کے اوپر فیصلہ کریں. دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے اس وقت جیل میں ہے اور بڑی سخت قید میں ہے. اور ہمارا ساروں کا فوکس عمران خان ہے اور ان کی قید ہے. ٹی وی بند ہے، ان کا اخبار بھی بند ہے، ان کا ٹی وی بھی بند ہے، ان کی کتابیں بھی بند ہیں. اور سب سے بڑا ہمارا فوکس یہ ہے
और एक छोटे कमरे में। अगर आप हमारे से पूछें, फैमिली से, हमें तो ना सेनेट की सीटों की समझ आ रही है, ना हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है, और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अमीन साहब ने जो बात की उसकी तो वजाहत हो गई आज, अभी बचर साहब ने भी कर दी, ईमा आपा ने भी कर दी। बाकी जो बात हुई, अब खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि ये मामला हमने नहीं उठाना मीडिया में। क्या बात हुई, क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, यह माजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं यहाँ कोई बात करूंगा किसी इख्तलाफ के बारे में, तो वो नहीं होगी। हमने अब मुत्तहद होकर आगे बढ़ना है। ये एक इवेंट, अच्छा इवेंट था, खान साहब ने इस इवेंट की तारीफ की है, हमें इसको इसी जाविये से देखना है, इसी पैराए में देखना है। हम इससे मजीद तक़वियत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई हम मीडिया में बात इस हवाले से अब नहीं करेंगे। सर, अब अली साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अडयाला जेल के बाहर आपके कारकुनान भी मौजूद हैं, इन कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? ये कह रहे हैं देखिए, पैगाम वही है जो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का पैगाम है मुत्तहिद रहो, जो कोई गुफ्तगू होनी है वो पार्टी के अंदर होगी। अली अमीन साहब इमरान खान के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं, वो हर फैसला करने के मजाज हैं। जब उन्होंने किसी को भी हटाना होगा, वो मैं हूं, वो अली अमीन हो, वो कोई और हो, तो वो बिल्कुल एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान के फैसलों की ताजीम कीजिए। सलमान साहब, ये बताइएगा, सेनेट की जो अभी इलेक्शन होना है केपी में, उससे मतलब 2-3 लिस्टें सामने आई है। एक कल भी आई है जिस पर गौर साहब ने कहा कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है। तो क्या वजह है? एक आफरीदी साहब है, उनका भी मामला सामने आया और पैसों का भी मामला सामने। ये क्या? देखिए, मैं भी हिदायत दूंगा इस हवाले से, अगर कोई बात हुई है, खान साहब ने अगर कोई हिदायत दी है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि पैसा मेयार नहीं है। किसी को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम खिदमत को देखेंगे, हम लॉयल्टी को देखेंगे, कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन इमरान खान के साथ वफा करता है। इसलिए ये अगर किसी के ख्याल में है कि पार्टी पैसे की वजह से या किसी मालदार को टिकट देगी, तो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर इतने तजाद हैं, 5 अगस्त को आपने निकलना है और पार्टी के अंदर कोई तजाद नहीं है। देखिए, आज खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ गया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी तजाद की। तमाम बातें अब माजी का हिस्सा हैं, हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। इसमें कोई तजाद आपको अब इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगा। सर, पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने एहतजाज की जो कॉल दी है, पंजाब में आप इस टाइम अपोजिशन लीडर है और खान का बहुत बड़ा एतमाद है आप पे। सर, क्या कहेंगे एहतजाज के हवाले से, क्या तैयारियां पंजाब में? देखिए, पंजाब में तो तैयारियां शुरू हैं जी। आज भी उधर मीटिंग्स हो रही हैं, और कल भी मीटिंग हुई, परसों भी पार्लियामेंटेरियन की मीटिंग हुई। देखिए, बाद में आपको दर्ज कर दूं कि पंजाब में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पंजाब है वो मरकजियत है। उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है उसने खुद कहा है कि मैं रुचलेस एंड मर्सीलेस साबित होंगी। किसके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो पंजाब में तमाम तर उसकी तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए है। उनके स्टेक होल्डर, उनकी खवातीन, चादर और चार दीवारी की पामाली हमारे लीडर्स ने। और सबसे बड़ी बात कि ये अडयाला हम खड़े हैं, ये किसकी डोमेन में आता है? हमने जो पंजाब में एहतजाज किया, हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया कि हम उससे पूछें कि तुम्हारी डोमेन में अगर अडयाला आता है तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जो कि पंजाब की इस जेल में है, और उसकी आप बहनों की, आप उनके वकला की, उनके सियासी वर्कर्स की मुलाकातें नहीं होने दे रहे। तो मेरे ख्याल में पंजाब, जिस तरह अली अमीर गंडापुर पंजाब गए और जिस तरह उन्होंने पूरे लाहौर को कॉर्डन ऑफ किया और हर जगह पे वो उन्होंने पुलिस खड़ी की और पुलिस को खड़ा करके उन्होंने जिस तरह लोगों को आगे आने से रोका, इवन उन्होंने उसको आपके मीडिया को कॉर्डन ऑफ किया, तो वो सबूत है लाहौर का कि लाहौर इस्तकबाल करना चाह रहा था अली अमीन गंडापुर का, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया। लेकिन पंजाब इनकी फस्ताई हरकतों से बिल्कुल नहीं घबराएगा और इंशाल्लाह अपने खान के साथ डट के। मलिक साहब, जो 26 अरकान मुअत्तल हुए हैं पंजाब असेंबली के MPs, उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? क्या करने जा रहे हैं आप लोग उस हवाले से? देखिए, हमारी 2 सिटिंग्स हो चुकी हैं स्पीकर के साथ,
तो उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है, हमने अपनी तजवीज़ दी है। अपोजिशन का हक है असेंबली के फ्लोर पे एहतजाज करना, वो हमारा ये हक हमारे से नहीं छीन सकते, लेकिन बातचीत जारी है और इंशाअल्लाह ताला इसका मुस्बत नतीजा एहतजाज सर 5 अगस्त को होगा या 90 दिन बाद होगा? ये तो आज अभी खान साहब की बहनें अभी क्योंकि खान साहब से लेटेस्ट मुलाकात हुई है, अभी वो खान साहब की बहनें। सर खान साहब ने आपके लिए अडियाला जेल से स्पेशल पैगाम भेजा था, आपको अप्रिशिएट किया था, तो किस तरह लीड करेंगे पंजाब के एहतजाज को आप? देखिए जी, खान साहब की अगर एप्रिसिएशन जो है वो खान साहब की मेहरबानी है, नहीं तो अल्लाह के बाद जो इज्जत हमें मिली हुई है वो खान साहब की वजह से। और हमारा ये फर्ज है, हमारा ये जो जब तक हम खान साहब की रिहाई के लिए वर्क नहीं करेंगे हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको इमरान खान के आज 2 पैगाम हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहे हैं उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। उन्होंने ये बताया कि उनके किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इससे उनके पास उनको खबर नहीं मिल रही है। जो बुशरा बीबी पे उन्होंने ये भी बताया कि इनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट अंजुम है पुलिस का, पंजाब पुलिस का, और जो कर्नल है, उन्होंने कहा कि मैं कर्नल को जानता हूँ ये कौन है, और जो इन्होंने जुल्म किया है ये इसका जो उन्होंने जो कहा है कि इसका हिसाब होना चाहिए। जो इंसानी हकूक इन्होंने इमरान खान के और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया है कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ, किसके कहने पे किया जा रहा है। ये उन्होंने इमरान खान ने कहा ये आसिम मुनीर के कहने पे किया जा रहा है, और आसिम मुनीर इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि जुल्फी बुखारी इनकी सिफारिश लेकर आया था कि बुशरा बीबी से मुलाकात कर लें। बुशरा बीबी ने इनकार किया, कहते ये उसका बदला ले रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है। हाँ, दूसरी बात कि बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए और इमरान खान को उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि अगर मुझे कुछ होता है जेल में, मैं अपनी पार्टी को हिदायत कर रहा हूं कि अगर मुझे कुछ होता है आप इसका आसिम मुनीर से हिसाब लेंगे। मैडम इसकी वजाहत कीजिएगा, आपने बताया कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा पैगाम मेरी बहनों ने उनको बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस मिल के लाहौर गए थे जीटी रोड से, तो इस चीज़ पे वो खुश हुए क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब के लिए ये हौसला अफजाई थी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि कितना जुल्म किया जाता है। ये मरियम नवाज की हुकूमत की जो अभी भी लोगों को उठा लेते हैं, तो उनको ये बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उससे डिस्ट्रैक्ट होकर ज़्यादा वक्त तो टीवी ने जानकर उन चीज़ों पे डाल दिया जिसमें कोई इख्तिलाफ आपस में लोगों का है। इस पे इमरान खान ने कहा, बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। और तहरीक इंशाल्लाह जो मेरे में संडे को ये लाहौर गए हैं जीटी रोड से पार्लियामेंटेरियन, उस हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, कितने लोग थे? 300 पार्लियामेंटेरियंस, पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए
اور یہ اس چیز پہ عمران خان خوش ہوئے کہ سارے مل کے انہوں نے یہ لاہور گئے تھے. اگلا پیغام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلافات یہ کریں گے کوئی بھی پارٹی میں تو میں ان کا فیصلہ پھر خود کر لوں گا. یہ ان کی بڑی مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے، میری بہن یہ بتا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا ظلم سہ رہے ہیں جیلوں میں، ہم سارے قیدی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو اپنے ذاتی اختلافات کی فکر ہے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے. آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک چلائیں، آپ ساروں کو اس کے اوپر متحد ہو کر وہی چلانی چاہیے اور یہ سوچیں کہ جو مشکل کاٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر. تو یہ اب ہم اپنی فیملی کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ہم یہاں دو سال سے یہاں پہ جیلوں کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، عمران خان کی ہمت دیکھتے ہیں. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی تحریک کرتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کا حکم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ کے لیے میرے سے مشاورت کی ٹیم آئے، اور ہم خوش ہوئے تھے سن کر جبکہ کے پی حکومت نے بھی کہا کہ ہم جیل کے باہر جا کر ہم اپنا سیشن کریں گے. تو ہم بھی انتظار کریں کہ یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں، تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں، یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر. تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے. تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے، یہ آپ کو دے دیے ہیں، پارٹی کو بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں، میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں، خاص سختیاں کر دی گئی ہیں، خاص ظلم ہو رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا، جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا، جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا، تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا صبر والا لیڈر، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے. ایک تو اس بات کی وضاحت کیجیے، آپ نے شروع میں کہا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ بشرا بی بی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا. آرمی چیف کی وجہ سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں، عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے، اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی خان صاحب سے؟ بیرسٹر صاحب سے بات کی نہیں، آپ کو بتایا ہوگا کہ کسی پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں. میڈم یہ ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئی ظاہر ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے 3 ماہ کا کہا، 90 دن کا. تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ہے ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی. آپ کو میں نے پیغام دے دیا، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر. یہ عمران خان کا پیغام آ گیا. خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا؟ آپ نے، اور جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا اگر بیرسٹر صاحب نے بتایا، میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا، جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے. انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں اور 2 ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے. پارٹی قیادت سے مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن آج جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں
2-3 दफा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आके बता दें क्या मुज़ाकरात करने हैं इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे। मैडम, वो 26 MPs बहाल होने जा रहे हैं जो इजहार यकजहती के लिए गए थे, तो अहमद खान बच्चर साहब भी मौजूद हैं। क्या वो 26 MPs अब बहाल होने जा रहे हैं? अहमद बच्चर साहब बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जो बात हुई और प्रेस टॉक में भी हुई और जो उस रात भी बात हुई, उसमें पार्लियामेंटेरियन की वो लाहौर में मीटिंग थी। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी उस प्रेस टॉक में मौजूद थे। तो वहाँ पे 5 अगस्त तक जो हमारी तहरीक है वो एक पीक पे जाएगी और फिर आगे चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि हमारी तहरीक 10 दिन की है, 5 दिन की है, उसको 90 दिन भी चलना है, 6 माह भी चलना है। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते वो तहरीक हमारी चलती रहेगी। एक तो ये क्लैरिफाई हो गया कि उस तहरीक को ये नहीं होगा कि हमको धरना एक दिन करके जलसा करके वापस आ जाए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 26 जो हमारे सस्पेंड हुए हैं, उसमें जी हमारी जो रेफरेंसेज हैं वो उनके 3 MPs ने 3 एप्लीकेशंस, आईनी एप्लीकेशन दी हैं। हम हेयरिंग के लिए स्पीकर साहब के पास गए। एथिक्स कमेटी है, उस एथिक्स कमेटी में हमारे अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं और टेरी बेंचेस के मेंबर भी होते हैं। स्पीकर साहब ने ये कहा कि पहले आप अपना उधर एक मीटिंग कर लें। हमारी एक मीटिंग कल हो चुकी है। पहली मीटिंग हेयरिंग हुई, फिर एक मीटिंग हुई हमारी। उसमें हमारा जो कल वाली मीटिंग हमारी नतीजा खेज साबित नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन का हक है एहतजाज करना। गाली गलौज को कोई जमात, कोई बंदा जस्टिफाई नहीं करता, जिसकी भी लीडरशिप हो, लेकिन अपोजिशन को किसी तौर पे भी एहतजाज करने से नहीं रोका जा सकता। तो उसमें फर्दर हमारी जो एथिक्स कमेटी है सूबाई असेंबली की, मैं बार बार बता दूं, वो पर्टिकुलरली हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की MPs पे वो मुश्तमिल है, जिसमें हमारे अपोजिशन के मेंबर भी हैं, जिसमें टेरी बेंचेस के मेंबर भी हैं। उनकी एक मीटिंग और हमें अगर दावत देते हैं तो वो और मीटिंग होगी। हमारे अपने TORs हैं, उनके अपने TORs हैं, इसलिए अभी को मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं जाओ। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब ये बताइएगा, आप अलीम इन गंडापुर के साथ, पहले मैं आपको जो इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा वो दे दें। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर इतनी सख्तियां की जा रही हैं। बुशरा बीबी पे और इमरान खान पे उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक उनको बिल्कुल सारी सहूलियात खत्म हुई हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी एक TV देखती है, वो भी उनका भी बंद कर दिया गया। और ये जो सारी सख्तियां की जा रही हैं, इसके जिम्मेदार एक सुपरिटेंडेंट अंजुम है और दूसरा जो कर्नल है। कहते हैं मैं इनको बिल्कुल पहचानता हूँ, ये कौन है कर्नल, और ये आसिम मुनीर की इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है उनके साथ जो जुल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर को जो गुस्सा है वो इसलिए क्योंकि उन्हें जुल्फी बुखारी के हाथों आज सिफारिश भेजी थी बुशरा बीबी को मिलने के लिए। जब बुशरा बीबी नहीं मिली, ये उसका बदला उतार रहे हैं, ये उसका बदला उतारा जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है, अगर मुझे जेल में कुछ होता है, उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। और आसिम मुनीर, उन्होंने हदायत दी है अपनी पार्टी को कि आप आसिम मुनीर का हिसाब लेंगे अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, क्योंकि ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान को उस कैद में रखा हुआ है। ये मैं आपको अब कह रही हूँ कि आप याद रखें कि जो कुलभूषण जाधव जिसने कितने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कत्ल किए थे, वो बड़ी आराम आसाइश में है। यहाँ पे कोई एक फौजी है रिजवान, वो बड़े शान और शौकत में रह रहे हैं।
आम कैदी बहुत बेहतर तरीके से रह रहा है, और ये जो जुल्म किया जा रहा है ये इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे किया जा रहा है। और ये सिर्फ वो चाहते हैं, इमरान खान ने ये कहा है बुशरा बीबी को तोड़ें ताकि वो इमरान खान टूटे। इमरान खान ने कहा है जहां इतना वक्त गुजर चुका है मैं जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल करूंगा और मैं जेल में सारी जिंदगी कैद रहना पे मैं रह लूंगा। अब दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा है, और पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा है, उनको मेरी बहनों ने बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए थे, लेकिन वो उसके अंदर कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा पैदा कर दी। हालांकि सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलकर लाहौर को हौसला देना एक बड़ा खुशाइन चीज़ थी, और ये शुरुआत थी तहरीक की। तो उन्होंने बहुत सख्त नाराज़ हुए, मेरी बहनों ने बताया कि वो बहुत सख्त नाराज़ हुए, और वो बल्कि मुझे ये कह रही थी कि जो कुछ उन्होंने कहा आप किसी तरह ही कह दें, लेकिन मैं उसको ऐसे पेश करती हूँ कि उन्होंने कहा देखें सारी पार्टी मुत्तहिद रहे, तहरीक के लिए सारे मिल के चलेंगे, जो इख्तलाफात ज़ाती इख्तलाफात हैं उसके अंदर आप तहरीक को नुकसान नहीं करेंगे, और मैं ये देख रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर सख्त फैसला करूंगा। और ये मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इसको बहुत नरम तरीके से पेश किया है। मैंने सब जेलों में बैठे, फिर आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि आप लोगों को अपने ज़ाती नाराज़गी में उन्होंने कहा कि आप अपने ज़ाती इख्तलाफात में पड़े हुए, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि हम कितनी सख्त जेलें काट रहे हैं। सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी जो कैदी हैं ज़ईफ लोग हैं, जेलें काट रहे हैं, और आपको हमारा ख्याल नहीं है कि हम जेलों में बैठे हैं। और आप लोग कोशिश दिखाएं हमें करके, सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी, और अगर नहीं लेगी उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। इसलिए उन्होंने मोहतात कर दिया अपने पार्टी के लोगों को कि मुझे कोई इख्तलाफ का ना पता चले, और मुझे कोई ना आगे सुनने में आए कि आप मीडिया के अंदर बैठ के अपने ज़ाती इख्तलाफात की बात भी करेंगे। ये आज आपको पार्टी का बड़ा सख्त इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए पैगाम दे दिया कि मुत्तहिद रहें। याद रखें उनको, इमरान खान को पता है कि उनकी कौम मुत्तहिद है, वो पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हैं, वो इमरान खान के साथ मुत्तहिद हैं, और अब पार्टी के लिए बेहतर है कि वो भी कौम के साथ और इमरान खान के साथ अपनी यकजहती दिखाएं। और ये उनके जो दो अहम पैगाम थे। तीसरा क्या था? और उन्होंने कहा था जो मेरा ट्वीट आएगा, जो आता है, जो हर दफा आता है, सारी पार्टी के अहदेदारों को कहा गया है कि आप इसको रीट्वीट करें। एक सेकंड, ये जो पैगाम देते हैं ना, ये बाकायदा सोच के बैठे होते हैं और वो बाकायदा हमें याद करवाते हैं। तो इसका मकसद है, मतलब है कि बहुत अहम पैगाम है जो उन्होंने सोच के लिखकर बताया। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टी ये सारा पैगाम जो उनका ट्वीट पे आता है उसको रीट्वीट करे। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब को ये पैगाम दिया गया, गंडापुर में 90 दिन का जो प्लान दिया है उस पे खान साहब ने कोई कमेंट किया है, जरा वो भी बताइएगा। तो दूसरा साहब ये भी दीजिएगा। उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने तहरीक की बात की है। तहरीक का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में खत्म होगी। उन्होंने पिछली दफा भी कहा था आप फील करेंगे इसको, मतलब इसकी हाइट कब आ रहे हैं खान साहब के, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बड़ी। इमरान खान भी इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। ये आज उन्होंने बात की है, जल्द हम आपको बता देंगे जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। 5 अगस्त की कॉल है और इस वक्त सारे तनाज़ात इसके ऊपर आके रखे हुए हैं कि 5 अगस्त को पीक पे जाना है। इसका मतलब क्या है? ये पीक कैसी पार्टी आपको बता देगी, जो वो फैसला करेंगे वो तहरीक के बारे में बता देगी। अच्छा, पार्टी के अंदर तजाद नजर आया है के बारे में, आलिया हमजा को बुलाया नहीं गया और उसकी एक ऑडियो जो है वो भी लीक हुई, उसके बारे में क्या कहते हैं? खान साहब को बताया इसके बारे में?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। उन्होंने कह दिया सब मुत्तहिद हो गए, बस सब और अपने जाती इख्तलाफात खत्म करें और तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। हलीमा पर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर कासिम सलमान आते हैं तो गिरफ्तारियां होंगी। जो उनके बयानात दिख रहे हैं उसके ऊपर आप क्या रद्द-ए-अमल आपको शायद राना सनाउल्लाह ने अपना ये वाला जो स्टेटमेंट थी विड्रॉ कर दी है। आप सहाबी बने ना, आपको ये चीजें नहीं पता। नहीं, आपको खान साहब मिर्जा अफरीदी के बारे में खान साहब ने कुछ सेनेट की सीटों की बात की। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। देखिए, इस वक्त इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और बड़ी सख्त कैद में है और हमारा सारों का फोकस इमरान खान है और उनकी कैद है। टीवी बंद है, उनका अखबार भी बंद है, उनका टीवी भी बंद है, उनकी किताबें भी बंद है और सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है। और एक छोटे कमरे में अगर आप हमारे से पूछें फैमिली से, हमें तो ना सेनेट की सीटों की समझ आ रही है ना हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है और आप हमारे से ये सवाल करते हैं। हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अमीन साहब ने जो बात की उसकी तो वजाहत हो गई आज। अभी बचर साहब ने भी कर दी, इमापा ने भी कर दी। बाकी जो बात हुई, अब खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि ये मामला हमने नहीं उठाना मीडिया में। क्या बात हुई, क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, ये अब माजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं यहाँ कोई बात करूंगा किसी इख्तलाफ के बारे में, तो वो नहीं होगी। हमने अब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। ये एक इवेंट, अच्छा इवेंट था, खान साहब ने इस इवेंट की तारीफ की है। हमें इसको इसी जाविये से देखना है, इसी पैराए में देखना है। हम इससे मजीद तक़वियत को पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई हम मीडिया में बात इस हवाले से अब नहीं करेंगे। सर, अमीन साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अडियाला जेल के बाहर आपके कारकुनान भी मौजूद हैं। इन कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? ये कह रहे हैं देखिए, पैगाम वही है जो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का पैगाम है मुत्तहिद रहो। जो कोई गुफ्तगू होनी है वो पार्टी के अंदर होगी। अली अमीन साहब इमरान खान के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं। वो हर फैसला करने के मजाज हैं। जब उन्होंने किसी को भी हटाना होगा, वो मैं हूं, वो अली अमीन हो, वो कोई और हो, तो वो बिल्कुल एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान के फैसलों की ताजीम कीजिए। सलमान साहब, ये बताइएगा, सेनेट की जो अभी इलेक्शन होना है केपी में, उससे मतलब 2-3 लिस्टें सामने आई हैं। एक कल भी आई है जिस पर गौर साहब ने कहा कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है। तो क्या वजह है कि एक अफरीदी साहब है, उनका भी मामला सामने आया और पैसों का भी मामला सामने, ये क्या? देखिए, मैं भी हिदायत दूंगा इस हवाले से। अगर कोई बात हुई है, खान साहब ने अगर कोई हिदायत दी है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि पैसा मेयार नहीं है। किसी को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम खिदमत को देखेंगे, हम लॉयल्टी को देखेंगे, कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन इमरान खान के साथ वफा करता है। इसलिए ये अगर किसी के ख्याल में है कि पार्टी पैसे की वजह से या किसी मालदार को टिकट देगी, तो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर इतने तजाद हैं, 5 अगस्त को आपने निकलना है और पार्टी के अंदर कोई तजाद नहीं है। देखें, आज खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ गया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी तजाद की। तमाम बातें अब माजी का हिस्सा हैं। हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। इसमें कोई तजाद आपको अब इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगा। सर, पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने एहतजाज की जो कॉल दी है, पंजाब में आप इस टाइम अपोजिशन लीडर हैं और खान का बहुत बड़ा एतमाद है आप पे। सर, क्या कहेंगे एहतजाज के हवाले से, क्या तैयारी है पंजाब में? देखिए, पंजाब में तो तैयारियां शुरू हैं जी। आज भी उधर मीटिंग्स हो रही हैं और कल भी मीटिंग हुई, परसों भी पार्लियामेंटेरियन की मीटिंग हुई। देखिए, बाद में आपको कर्ज कर दूँ कि पंजाब में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पंजाब है वो मरकजियत है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है उसने खुद कहा है कि मैं रुचलेस एंड मर्सीलेस साबित होंगी। किसके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो पंजाब में तमाम तर उसकी तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए है। उनके स्टेक होल्डर, उनकी खवातीन, चादर और चार दीवारी की पामाली हमारे लीडर्स ने। और सबसे बड़ी बात कि ये अडियाला हम खड़े हैं, ये किसकी डोमेन में आता है? हमने जो पंजाब में एहतजाज किया, हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया कि हम उससे पूछें
کہ تمہاری ڈومین میں اگر اڈیالہ آتا ہے تو فارمر پرائم منسٹر ہے جو کہ پنجاب کی اس جیل میں ہے اور اس کی آپ بہنوں کی آپ ان کے وکلا کی ان کے سیاسی ورکرز کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی. تو میرے خیال میں پنجاب جس طرح وہ علی امین گنڈاپور پنجاب گئے اور جس طرح انہوں نے پورے لاہور کو کارڈن آف کیا اور ہر جگہ پہ وہ انہوں نے پولیس کھڑی کی اور پولیس کو کھڑا کر کے انہوں نے جس طرح لوگوں کو آگے آنے سے روکا، ایون انہوں نے اس کو آپ کے میڈیا کو کارڈن آف کیا، تو وہ ثبوت ہے لاہور کا کہ لاہور استقبال کرنا چاہ رہا تھا علی امین گنڈاپور کا، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا. لیکن پنجاب ان کی فسطائی حرکتوں سے بالکل نہیں گھبرائے گا اور انشاءاللہ اپنے خان کے ساتھ ڈٹ کے. ملک صاحب، جو 26 ارکان معطل ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے MPs، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے؟ لیکن ہماری 2 سیٹنگز ہو چکی ہیں اسپیکر کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں، ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں. اپوزیشن کا حق ہے اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کرنا، وہ ہمارا یہ حق ہمارے سے نہیں چھین سکتے، لیکن بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا مثبت نتیجہ. احتجاج سر 5 اگست کو ہوگا یا 90 دن بعد ہوگا؟ یہ تو آج ابھی خان صاحب کی بہنیں ابھی کیونکہ خان صاحب سے لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے، ابھی وہ خان صاحب کی بہنیں. سر، خان صاحب نے آپ کے لیے اڈیالہ جیل سے اسپیشل پیغام بھیجا تھا، آپ کو اپریشیٹ کیا تھا، تو کس طرح لیڈ کریں گے پنجاب کے احتجاج کو آپ؟ دیکھیے خان صاحب کی اگر اپریسیشن جو ہے وہ خان صاحب کی مہربانی ہے، نہیں تو اللہ کے بعد جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے. اور ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ جو جب تک ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے ورک نہیں کریں گے ہمارا تحفظ نہیں ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو عمران خان کے آج 2 پیغام ہیں. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے خود بتایا کہ ان کے اوپر کتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، جیل کے اندر کتنا ظلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے کتابیں بند ہیں، ان کی جو ٹی وی ہے وہ بند ہے، اس سے ان کے پاس کوئی ان کو خبر نہیں مل رہی ہے. جو بشرا بی بی پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو سپرنٹینڈنٹ انجم ہے پولیس کا، پنجاب پولیس کا، اور جو کرنل ہے، انہوں نے کہا کہ میں کرنل کو جانتا ہوں یہ کون ہے، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ اس کا جو انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کا حساب ہونا چاہیے. جو انسانی حقوق انہوں نے عمران خان کے اور جو جیل کے حقوق ہیں بشرا بی بی کے، ان سب کے جو ختم کیے ہیں، ان کا حساب ہونا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے عمران خان نے کہا یہ عاصم منیر کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اور عاصم منیر اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ زلفی بخاری ان کی سفارش لے کر آیا تھا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کر لیں. بشرا بی بی نے انکار کیا، کہتے یہ اس کا بدلہ لے رہے. اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے. ہاں، دوسری بات کہ بشرا بی بی پہ اس لیے سختی کی جا رہی ہے تاکہ ان کو توڑا جائے اور عمران خان کو ان کے اوپر ظلم کر کے عمران خان کو توڑا جائے. انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل میں اپنی پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے آپ اس کا عاصم منیر سے حساب لیں گے. میڈم اس کی وضاحت کیجیے گا. آپ نے بتایا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، دوسرا پیغام میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز مل کے لاہور گئے تھے جی ٹی روڈ سے، تو اس چیز پہ وہ خوش ہوئے کیونکہ پاکستان کی پنجاب کے لیے یہ حوصلہ افزائی تھی، کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے. یہ مریم نواز کی حکومت کی جو ابھی بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں.
تو ان کو یہ بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو کر زیادہ وقت تو ٹی وی نے جان کر ان چیزوں پہ ڈال دیا جس میں کوئی اختلاف آپس میں لوگوں کا ہے. اس پہ عمران خان نے کہا, بڑا سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ دیکھیں سارا پارٹی کا فوکس تحریک کے اوپر ہونا چاہیے, سارے تحریک کو چلائیں گے اور جو اس پہ متحد رہیں اور جو اپنے ذاتی اختلافات ہیں ان کو آپ بالکل ختم کریں, کیونکہ اس وقت سارا فوکس آپ نے تحریک پہ چلانے پہ رکھنا ہے. اور تحریک انشاءاللہ جو میرے خیال میں سنڈے کو یہ لاہور گئے ہیں جی ٹی روڈ سے پارلیمنٹیرین, اس ہفتے کو جو یہ لاہور گئے ہیں پارلیمنٹیرین سارے مل کے, کتنے لوگ تھے 300 پارلیمنٹیرینز پنجاب اسمبلی کے, کے پی اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے, میرے خیال میں کراچی کے بھی تھے, سینٹ کے بھی تھے, سارے مل کے گئے. اور یہ اس چیز پہ عمران خان خوش ہوئے کہ سارے مل کے انہوں نے یہ لاہور گئے تھے. اگلا پیغام ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلافات یہ کریں گے کوئی بھی پارٹی میں تو میں ان کا فیصلہ پھر خود کر لوں گا. یہ ان کی بڑی, ہاں مجھے پتہ ہے, لیکن انہوں نے, میری بہن یہ بتا رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا ظلم سہ رہے ہیں جیلوں میں, ہم سارے قیدی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, اور آپ کو اپنے ذاتی اختلافات کی فکر ہے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے, آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک چلائیں, آپ ساروں کو اس کے اوپر متحد ہو کر وہی چلانی چاہیے اور یہ سوچیں کہ جو مشکل کاٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر. تو یہ اب ہم اپنی فیملی کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں دو سال سے یہاں پہ جیلوں کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں عمران خان کی ہمت دیکھتے ہیں. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں, ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی تحریک کرتے ہیں, ہم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کا حکم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ کے لیے میرے سے مشاورت کی ٹیم آئے, اور ہم خوش ہوئے تھے سن کر جبکہ کے پی حکومت نے بھی کہا کہ ہم جیل کے باہر جا کر ہم اپنا سیشن کریں گے. تو ہم بھی انتظار کریں کہ یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں, تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں, یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر. تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے. تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے, یہ آپ کو دے دیے ہیں, پارٹی کو بھی دے دیا ہے, اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں, میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں, خاص سختیاں کر دی گئی ہیں, خاص ظلم ہو رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا, جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا, جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا, تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, نہیں, وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے, اتنا بڑا انسان, اتنا بڑا لیڈر, اتنا صبر والا لیڈر, ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے. ایک تو اس بات کی وضاحت کیجیے, آپ نے شروع میں کہا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ بشرا بی بی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا. آرمی چیف کی وجہ سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں, عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے, اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں, انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس وجہ سے بھی بات کی خان صاحب نے, بیرسٹر صاحب سے بات کی ہوئی, آپ کو بتایا باقی چیزیں پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں. میڈم یہ ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے,
उसमें जो भी बातें हुई ज़ाहिर है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन खान साहब ने 3 माह का कहा, 90 दिन का, तो इस पे पंजाब की जो आलिया हमजा है उनका एक कंट्रोवर्सी सामने आई। आपको ये मैंने पैगाम दे दिए, सारे अपने ज्यादा इख्तलाफात खत्म करके फोकस करें तहरीक के ऊपर। ये इमरान खान का पैगाम आ गया। खान साहब ने 90 दिन पर क्या कहा? आपने, और जो मुझे नहीं पता कि उनको 90 दिन का अगर बैरिस्टर साहब ने बताया, मेरे ख्याल में वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। उन्हें पता था कि वो जो मतलब था, जो अली मीन का मतलब था, वो ये नहीं था जो इन्होंने बनाया है मीडिया में। उन्होंने कहा था कि जो पीक करना है 5 को करना है। उन्होंने अभी ये बच्चर साहब ने मुझे बताया था अभी कि उन्होंने ये कहा था कि 90 दिन में हम फैसला करेंगे कि हमने असेंबलियों में बैठना है कि नहीं। मैडम ये बताइएगा कि आज मुलाकात में खान साहब ने बहुत अहम पैगाम दिए हैं और दो टोक अपना मौक़िफ़ भी बयान कर दिया है। पार्टी क़यादत जो मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन आज जो जिस तरह नोयत के पैगाम अफगानी पीटीआई ने दिए हैं वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने एक दफा नहीं 2-3 दफा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आके बता दें क्या मुज़ाकरात करने हैं इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे। मैडम, वो 26 MPs बहाल होने जा रहे हैं जो इज़हार यकजहती के लिए गए थे, तो अहमद खान बच्चर साहब भी मौजूद हैं। क्या वो 26 MPs अब बहाल होने जा रहे हैं? अहमद बच्चर साहब बताइएगा, ये जो मुलाकात जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जो बात हुई और प्रेस टॉक में भी हुई और जो रात में बात हुई उसमें पार्लियामेंटेरियन की जो लाहौर में मीटिंग थी, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी उस प्रेस टॉक में मौजूद थे। तो वहाँ पे 5 अगस्त तक जो हमारी तहरीक है वो एक पीक पे जाएगी और फिर आगे चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि हमारी तहरीक 10 दिन की है, 5 दिन की है, उसको 90 दिन भी चल रहे हैं, 6 माह भी चल रहे हैं। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते वो तहरीक हमारी चलती रहेगी। एक तो ये क्लैरिफाई हो गया कि उस तहरीक को ये नहीं होगा कि हमको धरना एक दिन करके जलसा करके वापस आ जाए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 26 जो हमारे सस्पेंड हुए हैं, उसमें जी हमारी जो रेफरेंसेज हैं वो उनके 3 MPs ने 3 एप्लीकेशंस, आईनी एप्लीकेशन दी हैं। हम हेयरिंग के लिए स्पीकर साहब के पास गए। एथिक्स कमेटी है, उस एथिक्स कमेटी में हमारे अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं और टेरी बेंचेस के मेंबर भी होते हैं। स्पीकर साहब ने ये कहा कि पहले आप अपना उधर एक मीटिंग कर लें। हमारी एक मीटिंग कल हो चुकी है। पहली मीटिंग हेयरिंग हुई, फिर एक मीटिंग हुई हमारी। उसमें हमारा जो कल वाली मीटिंग हमारी नतीजा खेज साबित नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन का हक है एहतजाज करना। गाली गलौज को कोई जमात, कोई बंदा जस्टिफाई नहीं करता जिसकी भी लीडरशिप हो, लेकिन अपोजिशन को किसी तौर पे भी एहतजाज करने से नहीं रोका जा सकता। तो उसमें फर्दर हमारी जो एथिक्स कमेटी है सूबाई असेंबली की, मैं बार बार बता दूं, वो पर्टिकुलरली हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की MPs पे वो मुश्तमिल है, जिसमें हमारे अपोजिशन के मेंबर भी हैं, जिसमें टेरी बेंचेस के मेंबर भी हैं। उनकी एक मीटिंग और हमें अगर दावत देते हैं तो वो और मीटिंग होगी। हमारे अपने TORs हैं, उनके अपने TORs हैं, इसलिए अभी को मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब ये बताइएगा, आप अलीम इन गंडापुर के साथ, पहले मैं आपको जो इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा वो दे दूँ। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर इतनी सख्तियाँ की जा रही हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान पे उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक उनको बिल्कुल सारी सहूलियात खत्म हुई हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी एक TV देखती है, वो भी उनका भी बंद कर दिया गया। और ये जो सारी सख्तियाँ की जा रही हैं, इसके जिम्मेदार एक सुपरिटेंडेंट अंजुम है और दूसरा जो कर्नल है। कहते हैं मैं इनको बिल्कुल पहचानता हूँ, ये कौन है कर्नल, और ये आसिम मुनीर की इंस्ट्रक्शंस पे किया जा रहा है।
ان کے ساتھ جو ظلم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کو جو غصہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انہیں زلفی بخاری کے ہاتھوں آج سفارش بھیجی تھی بشرا بی بی کو ملنے کے لیے. جب بشرا بی بی نہیں ملی یہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے، اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. اور عاصم منیر انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو کہ آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا، کیونکہ یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس قید میں رکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اب کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جو کلبھوشن یادیو جس نے کتنے لوگ پاکستان میں دہشت گردی سے قتل کیے تھے وہ بڑی آرام و آسائش میں ہے. یہاں پہ کوئی ایک فوجی ہے رضوان، وہ بڑے شان و شوکت میں رہ رہا ہے. یہ عام قیدی بہت بہتر طریقے سے رہ رہا ہے. اور یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف وہ چاہتے ہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑیں تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے. عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا. اب دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بھیجا ہے اور پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو میری بہنوں نے بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز لاہور گئے تھے لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی، حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی اور یہ شروعات تھی تحریک کی. تو ان کو انہوں نے بہت سخت ناراض ہوئے، میری بہنوں نے بتایا کہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے اور وہ بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ اسی طرح ہی کہہ دیں، لیکن میں اس کو ایسے پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ساری پارٹی متحد رہے تحریک کے لیے، سارے مل کے چلیں گے. جو اختلافات ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر سخت فیصلہ کروں گا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے. میں نے جیلوں میں پھر آگے انہوں نے کیا کہا، آگے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات میں پڑے ہوئے، آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں. صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں جیلیں کاٹ رہے ہیں اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے، ساری پارٹی نکلے گی تحریک کے اندر حصہ لے گی اور اگر نہیں لے گی انہوں نے کہا میں جیل سے بڑے سخت فیصلے کرنے کو تیار ہوں. اس لیے انہوں نے محتاط کر دیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ مجھے کوئی اختلاف کا نہ پتہ چلے اور مجھے کوئی نہ آگے سننے میں آئے کہ آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے ذاتی اختلافات کی بات بھی کریں گے. یہ آج آپ کو پارٹی کا بڑا سخت عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے پیغام دے دیا کہ متحد رہیں. یاد رکھیں ان کو عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم متحد ہے، وہ پاکستان کے لیے متحد ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں اور اب پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھائیں. اور یہ ان کے جو دو اہم پیغام تھے. تیسرا کیا تھا؟ اور انہوں نے کہا تھا جو میرا ٹویٹ آئے گا جو آتا ہے جو ہر دفعہ آتا ہے ساری پارٹی کے عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. ایک سیکنڈ، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا یہ باقاعدہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے مطلب ہے کہ بہت اہم پیغام ہے جو انہوں نے سوچ کے لکھ کر بتایا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی یہ سارا پیغام جو ان کا ٹویٹ پہ آتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرے.
अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब को ये पैगाम दिया गया गंडापुर में 90 दिन का जो प्लान दिया है उस पे खान साहब ने कोई कमेंट किया है, जरा वो भी बताइएगा। तो दूसरा साहब ये भी दीजिएगा उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने तहरीक की बात की है। तहरीक का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में खत्म होगी। उन्होंने पिछली दफा भी कहा था आप पीक करेंगे इसको, मतलब इसकी बच्चे कब आ रहे हैं खान साहब के, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बड़ी इमरान खान भी इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। ये आज उन्होंने बात की है, जल्द हम आपको बता देंगे जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। 5 अगस्त की कॉल है और इस वक्त सारे तनाज़ात इसके ऊपर आके बैठे हुए हैं कि 5 अगस्त को पीक पे जाना है। इसका मतलब क्या है, ये पीक कैसी पार्टी आपको बता देगी, जो वो फैसला करेंगे वो तहरीक के बारे में बता देगी। अच्छा पार्टी के अंदर तजाद नजर आया है के बारे में, आलिया हमजा को बुलाया नहीं गया और उसकी एक ऑडियो जो है वो भी लीक हुई, उसके बारे में क्या कहते हैं, खान साहब को बताया इसके बारे में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। उन्होंने कह दिया सब मुत्तहिद और अपने जाती इख्तलाफात खत्म करें और तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। उन्होंने पैगाम राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर कासिम सलमान आते हैं तो गिरफ्तारियां होंगी। जो उनके बयानात दिख रहे हैं उसके ऊपर आप क्या रद्द-ए-अमल आपको शायद राना सनाउल्लाह ने अपना ये वाला जो स्टेटमेंट थी विड्रॉ कर दी है। आप सहाबी बने में आपको ये चीजें नहीं पता। नहीं आपको खान साहब मिर्जा अफरीदी के बारे में खान साहब ने सेनेट की सीटों की बात की। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। देखिए इस वक्त इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और बड़ी सख्त कैद में है और हमारा सारों का फोकस इमरान खान है और उनकी कैद है। टीवी बंद है, उनका अखबार भी बंद है, उनका टीवी भी बंद है, किताबें भी बंद है और सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है। और एक छोटे कमरे में अगर आप हमारे से पूछें फैमिली से, हमें तो ना सेनेट की सीटों की समझ आ रही है ना हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अमीन साहब ने जो बात की उसकी तो वजाहत हो गई आज, अभी बचर साहब ने भी कर दी, इमा आपा ने भी कर दी। बाकी जो बात हुई, अब खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि ये मामला हमने नहीं उठाना मीडिया में। क्या बात हुई, क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, यह माजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं यहाँ कोई बात करूंगा किसी इख्तलाफ के बारे में, तो वो नहीं होगी। हमने अब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। ये एक इवेंट अच्छा इवेंट था, खान साहब ने इस इवेंट की तारीफ की है, हमें इसको इसी जाविये से देखना है, इसी पैराए में देखना है। हम इससे मजीद तक़वियत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई हम मीडिया में बात इस हवाले से अब नहीं करेंगे। सर अब्दुल साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अडियाला जेल के बाहर आपके कारकुनान भी मौजूद हैं, इन कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? ये कह रहे हैं देखिए पैगाम वही है जो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का पैगाम है मुत्तहिद रहो, जो कोई गुफ्तगू होनी है वो पार्टी के अंदर होगी। अली अमीन साहब इमरान खान के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं, वो हर फैसला करने के मजाज हैं। जब उन्होंने किसी को भी हटाना होगा, वो मैं हूं, वो अली अमीन हो, वो कोई और हो, तो वो बिल्कुल एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान के फैसलों की ताजीम कीजिए। सलमान साहब ये बताइएगा, सेनेट की जो अभी इलेक्शन होना है केपी में, उससे मतलब 2-3 लिस्टें सामने आई है। एक कल भी आई है जिस पर गौर साहब ने कहा कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है। तो क्या वजह है कि एक अफरीदी साहब है उनका भी मामला सामने आया और पैसों का भी मामला सामने, ये क्या? देखिए मैं भी हिदायत दूंगा इस हवाले से, अगर कोई बात हुई है खान साहब ने अगर कोई हिदायत दी है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि पैसा मेयार नहीं है। किसी को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम खिदमत को देखेंगे, हम लॉयल्टी को देखेंगे, कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन इमरान खान के साथ वफा करता है। इसलिए ये अगर किसी के ख्याल में है कि पार्टी पैसे की वजह से या किसी मालदार को टिकट देगी तो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर इतने तजाद हैं, 5 अगस्त को आपने निकलना है और पार्टी के अंदर कोई तजाद नहीं है। देखें आज खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ गया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी तजाद की। तमाम बातें अब माजी का हिस्सा हैं, हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है, इसमें कोई तजाद आपको अब इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगा। सर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने एहतजाज की जो कॉल दी है, पंजाब में आप इस टाइम अपोजिशन लीडर हैं और खान का बहुत बड़ा एतमाद है आप पे, सर क्या कहेंगे एहतजाज के हवाले से, क्या तैयारी है पंजाब में? पंजाब में तो तैयारियां शुरू हैं जी,
آج بھی ادھر میٹنگز ہو رہی ہیں، کل بھی میٹنگ ہوئی، پرسوں بھی پارلیمنٹیرین کی میٹنگ ہوئی. کہ بعد میں آپ کو درج کر دوں کہ پنجاب میں ایک ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب ہے وہ مرکزیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر ہے اس نے خود کہا ہے کہ میں روتھلیس اینڈ مرسیلیس ثابت ہوں گی. کس کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جو پنجاب میں تمام تر اس کی توجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے ہے. ان کے اسٹیک ہولڈر، ان کی خواتین، چادر اور چار دیواری کی پامالی ہمارے لیڈرز نے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ اڈیالہ ہم کھڑے ہیں کہ کس کی ڈومین میں آتا ہے. ہم نے جو پنجاب میں احتجاج کیا، ہم نے کیوں کیا؟ ہم نے اسی لیے کیا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تمہاری ڈومین میں اگر اڈیالہ آتا ہے تو فارمر پرائم منسٹر ہے جو کہ پنجاب کی اس جیل میں ہے، اور اس کی آپ بہنوں کی، آپ ان کے وکلا کی، ان کے سیاسی ورکرز کی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے. تو میرے خیال میں پنجاب جس طرح وہ علی امین گنڈاپور پنجاب گئے اور جس طرح انہوں نے پورے لاہور کو کارڈن آف کیا اور ہر جگہ پہ انہوں نے پولیس کھڑی کی اور پولیس کو کھڑا کر کے انہوں نے جس طرح لوگوں کو آگے آنے سے روکا، ایون انہوں نے اس کو آپ کے میڈیا کو کارڈن آف کیا. تو وہ ثبوت ہے لاہور کا کہ لاہور استقبال کرنا چاہ رہا تھا علی امین گنڈاپور کا، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا. لیکن پنجاب ان کی فسطائی حرکتوں سے بالکل نہیں گھبرائے گا اور انشاءاللہ اپنے خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا. ملک صاحب، جو 26 ارکان معطل ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے MPs، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے؟ لیکن جی ہماری 2 سیٹنگز ہو چکی ہیں اسپیکر کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں، ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں. اپوزیشن کا حق ہے اسمبلی کے فلور پہ احتجاج کرنا، وہ ہمارا حق ہمارے سے نہیں چھین سکتے، لیکن بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا مثبت نتیجہ. احتجاج سر 5 اگست کو ہوگا یا 90 دن بعد ہوگا؟ یہ تو آج ابھی خان صاحب کی بہنیں ابھی کیونکہ خان صاحب سے لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے، ابھی وہ خان صاحب کی بہنیں. سر خان صاحب نے آپ کے لیے اڈیالہ جیل سے اسپیشل پیغام بھیجا تھا، آپ کو اپریشیٹ کیا تھا، تو کس طرح لیڈ کریں گے پنجاب کے احتجاج کو آپ؟ دیکھیے جی، خان صاحب کی اگر اپریسیشن جو ہے وہ خان صاحب کی مہربانی ہے، نہیں تو اللہ کے بعد جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے. اور ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ جو جب تک ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے ورک نہیں کریں گے ہمارا